माँ काली ऑटोमोबाइल वर्कशॉप और ये प्राइम्स आइटम। देखिए ये आपका ड्राम रोस्टर है। देखिए टेस्टी है, टेस्टी लग रहा है। ठीक है जय, छाड़ो छाड़ो, ठीक है जय। এটাকে চাউমিন বলে, চাউমিন। হ্যাঁ প্রাইমস আছে। হ্যাঁ এইটা একটু তেল দিয়ে আর ওই ম্যাগি মশলা দিয়ে আরো ভালো লাগে খেতে। মশলা হ্যাঁ এগুলো, হ্যাঁ বাস বাস। Wow, tasty, बहुत tasty. Yes sir. छाड़ो छाड़ो, एक नंबर है। पूरा छाड़े दो। चल पूरा छाड़ो। बारे बारे सब खाली रहता है। ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी में आपका निकला ये ड्राम रोस्टर में। ये प्राइम्स आइटम है। दादा दिन दा থাক। কেমন হয়েছে বলো? খুব সুন্দর, ভালো আছে? কেমন? আর ভাজা ভাজা কেমন হচ্ছে? ভাজা ভাজা এক নম্বর, এক নম্বর, দারুণ হয়েছে। দেখুন এরা সবাই খাচ্ছে আপনার প্রাইমস। খুব সুন্দর। এগুলোই তো প্যাকেটে প্যাকিং হয় না? হ্যাঁ মশলা দিলে একটু টেস্টি লাগবে খেতে। এগুলো মশলা দিয়ে প্যাকিং করে সব বিক্রি করে বাচ্চাদের। ঠিক আছে। हाँ देखिए आप मुड़ी बने रहिए तब तक के लिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।